हमें बोर्डिंग टिकट्स की जरूरत है। शुक्रिया। और मेरे लिए? ओह शुक्रिया। खुशामदीद। हाय। आ जाओ। जबरदस्त। जबरदस्त। हमारे बोर्ड पर खुशामदीद। अपनी सीट बेल्ट बांध ले। ठीक है। ठीक है, परवाज के लिए तैयार। हेलो। हे, इतनी तेज नहीं। अपना खाना मुंतखब करे, कुकीज और जूस। मुझे कुकीज चाहिए। शुक्रिया। मुझे जूस चाहिए। शुक्रिया। खुशामदीद। अपना खाना एंजॉय करो। ये खाली है। जूस कहाँ है? Excuse me, sir. ओह शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ। जबरदस्त। हाय, हम अभी फोन पर मौजूद नहीं हैं। आप अपना नाम छोड़ दें। काम नहीं कर रहा। आ जाओ।
منتخب کرنے کا شکریہ. پھر ملتے ہیں. B C D E F. سوری مجھے دیر ہو گئی. بیٹھ جائیں. C D B. ٹھیک ہے. لیٹر C. زبردست. واہ کیا؟ پانچ چھ. کھلونوں کی اجازت نہیں ہے. سبق جاری رکھیں. 2 + 4 برابر 5. یہ کتاب کھولیں پلیز. زبردست. کینڈی. کینڈی. مجھے کینڈی پسند ہے. مجھے دو مجھے دو. ٹھیک ہے شکریہ. کینڈی کی اجازت نہیں ہے. یہ امتحان کا وقت ہے. آسان. اپنا خود کرو. نکی اپنا کام خود کرو. کیا میں باہر جا سکتا ہوں؟ ہاں. زبردست. ایک 2 جمع 1 2 3 برابر. شکریہ نکی. Hey ولاد. کیا میں باہر جا سکتا ہوں؟ بالکل. زبردست. 1 2 جمع 1 2 3 برابر. میری کاریں. کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے پریشان مت ہو. میرے پاس یہ بریسلیٹس ہیں. یہ مدد کر سکتے ہیں. آپ خود گنتی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 1 2 جمع 1 2 3 برابر 5. 1 جمع 4 برابر 5. 5. 3 جمع 3 برابر 6. 6 ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو ہو گیا. گیا ہو گیا. ٹھیک ہے لڑکوں. بہت اچھے لڑکوں. یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے. شکریہ شکریہ مامی. اپنا ہوم ورک کرنا